Dili ka mag-worry because you know that your God is very powerful. No, giubanan ka sa imong Ginoo nga powerful. So dapat dili ta mag-worry. It's okay not to be okay. Pero dili ka pwede magstay ana nga sitwasyon nga dili ka okay all the time because you have a God. You have a powerful God. So kailangan mulaban ka sa life kay tungod naa kay Ginoo nga mag-uban sa imuha to overcome those problems, to overcome those adversities. Mahuman ra gyud na siya. Pag mahuman na diha na nimo ma-experience ang favors kay tungod you are faithful. No, faithful kaayo ka sa Ginoo nga bisan niagi ka sa problema, daghang kay kagiagian ba. Grabe kung sa kuan pangit-ngit kaayo ang imong giagian pero ning go lang ka kay tungod kauban nimo ang Ginoo. No, wala ka ni quit, wala ka ni give up. Nagpadayon ka kay tungod kabalo ka nga giubanan ka sa imong amahan nga gamhanan.